प्रिय दर्शक बंधु आजिर ए भिडियो को आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर भिडियोटी आपणक पई बहुत ही खास हेबा पई जाउछि काहेकि ना आजिर भिडियो रे आपण माने जानिबे आपणक पई अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासरे केउ भविष्यवाणी हेबा पई जाउछि एवं ए वर्षर शेष अंतिम 3 मासरे आपणकर कोन सब परिवर्तन हेबा पई जाउछि कौन सब आपणक जीवन में घटवा जाउछि कौन सब शुभ फल ना अशुभ फल आपनक प्रदान हेबो एवं आपणकर भाग्य केते सपोर्ट मिलिबो एवं क्यारियर रे कौन सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि वैवाहिक जीवन में कौन सब फल मिलिबाकु जाउछि प्रेम जीवन में केउ सब समस्या आपणकर आसुछि ना समाधान हेबाकु जाउछि कौन सब आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लाभ मिलुछि सबकिछि जानिबे ए भिडियो माध्यम रे काहेकि ना ए वर्षर शेष 3 मासरे आपणकर बड़ परिवर्तन हेबो एवं जो मानकर गृह रे बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि जहाँकि सूर्य शुक्र मंगलंकर राशि परिवर्तन मध्य ए 3 मासरे करिबा पई जाउछंती तेनु आपण माने ए भिडियो रे जानिबा कि आपणक सहित कोन सब हेबाकु जाउछि एवं कोन सब प्रतिकार रहिछि आ कोन सब समाधान करि परिबे एवं केउ फल आपणकु प्राप्त हेबो जदि दर्शक बंधु कहिबा आपणक राशि पई ए भिडियो आमे आनिछु तेनु भिडियो को पूरा लास्ट जाए देखंतु बिना स्किप करिकि चैनल को सब्सक्राइब करनथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु कमेंट बॉक्स रे भक्ति श्रद्धा रे जय जगन्नाथ बोली अवश्य लिखंतु। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा अक्टोबर मासरे ग्रहंकर स्थिति आपणकर किपरि रहिबो जदि अक्टोबर मासर स्थिति विषय आमे विशेष भाबरे आपण माननकु कहिबु तो आपणक राशि पाई विशेष भाबरे एई अक्टोबर मासरे शुक्र आपणकर प्रथम गृह रे अवस्थान करिसेंती पंचम रे शनि अवस्थान करिवे षष्ठ रे राहु अवस्थान करिवे एवं अष्टम रे बृहस्पति अवस्थान करिवे नवम गृह रे विशेष भाबरे मंगल अवस्थान करिवे द्वादश गृह रे बुध केतु एवं सूर्य अवस्थान करिसेंती। तेबे दर्शक बंधु एता थिला आपणक राशि रे ग्रहंक स्थिति अक्टोबर मास ठारू नवेम्बर डिसेम्बर मासरे केउ ग्रह केउ स्थान को अवस्थान करिवे तो से विषय मध्ये आमे आपनकु कहिबु। आपणक नवम स्थान रे मंगल रहिबे मंगल द्वितीय स्थान एवं सप्तम स्थान रो अधिपति मध्ये अटंती तो दशम स्थान को जिबे 20 अक्टोबर परे 20 अक्टोबर परे कौनसी परिवर्तन नाही दशम स्थान रे मंगल पूरा 20 डिसेम्बर पर्यंत रहिबे तो स्थिति रे परिवर्तन देखा देउछि किंतु आपणक भितरे क्रोध बहुत मात्रा रे देखिबाकू मिलुछि दशम घरे रही कि प्रथम ग्रह को जेतेबेले दृष्टि देबे तो 20 अक्टोबर पर राग उपरे कंट्रोल करंतु ततरादु भी हुंतु नहीं निज भितर पेशेंस रखंतु आउ निज को बैलेंस करंतु कारण आपण पेशेंस न रखिले आपणकर वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक रिलेशन खराब होई जिवो कारण मंगल जे पर्यंत दृष्टि प्रदान करूछंती तो लोकंक भितर पेशेंस डाउन करंती तो आपण निश्चिंत भाबरे से समय रे ध्यान रखंतु नहले आपण हैरान रे मध्य पड़ी पारंती। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासरे किपरि रहिबो तो प्रथम गृह हेउची आपणकर स्वास्थ्य गृह इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह तो जदि आमे एठी विशेष भाबरे कहिबा तो प्रथमरे स्वामी शुक्र जेहेतु रहिचंती तो विशेष भाबरे कहिबा 20 अक्टोबर पर्यंत अवस्थान करिवे 20 अक्टोबर पर द्वितीय स्थान को अवस्थान करिवे तो विशेष भाबरे 13 अक्टोबर आरंभ करी 7 नवेम्बर पर्यंत रहिबे तो स्वास्थ्यगत समस्या सेते बड़ नाही कारण आपणक स्थिति भल रही किंतु आपणकर अक्टोबर 13 रु नवेम्बर 7 पर्यंत ए परिस्थिति देखा देउ नाही आ केतेबेले आपणकर समस्या देखा देबो 7 नवेम्बर रु 20 डिसेम्बर पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य टिके खराब देखा देबो एते बड़ समस्या न आपणक इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हेबो आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम जते डाउन हेबो ठंडा काश ज्वर देखा देबो विशेष कथार ध्यान रखंतु। एहा सहित जदि कहिबा बृहस्पति जेहेतु आपणकर शुभ स्थान रे अवस्थान करिसेंती तो विशेष भाबरे जो 3 मासरे विशेष भाबरे अष्टम भागरे गोचर करिवे तो परिवर्तन आपणको निहाती भाबरे देखिबाकू मिलिबो आपणकर गुरु एठारे रही कि अष्टम भाग को गोचर करिवे तो स्थिति रे बड़ परिवर्तन हेबो डाइजेशन रे परिवर्तन हेबो खाद्य पेय रे आपण ध्यान देबे फूड पॉइजन मध्ये होई पारे सेथिपति आपण विशेष भाबरे ध्यान दियंतु नचेत आपणकर बेसी देह खराब होई पारे ता सहित ए सब प्रति आपण विशेष भाबरे ध्यान देले स्थिति आपणको भल मिलिबो बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करिया पई चेष्टा करंतु कारण बाहर खाद्य खाइबा द्वारा आपणको पेट जनित समस्या देखा दे पारे। तबे दर्शक बंधु जदि शिक्षा क्षेत्र विषय रे कहिबा तो आगामी 3 मास किपरि रहबो तो शिक्षा क्षेत्र रो पंचम भाग
ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତା ସହିତ ଶନି ଏବେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ତ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ତ ମାର୍ଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଚାଲିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେସବୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ପଛରେ ଯେଉଁ ଧାଉଁଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମନ ଲଗାଉଥିଲେ, କୌଣସି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶନି। ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ସେସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବେ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଉପାୟ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ତ ଉପାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବୁ ତ ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କଲେ ବି ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ତ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ରୁ ଦୂରେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟିବାନ୍ କରିକି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବଡ଼ ୟୁଟର୍ନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ତ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।